नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा रखिथे आपण मैंने बहुत भल थे आम भी माँ पुआ बहुत भल अच्छे वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आसी आज लाइन ना अंधार देखा जाऊँगी घर कहीं सातुर लाइन काटी आसी 9:30 बाजब देना आज टे डेरी भी होगला मो पुओ तो डेरी उठुच कौन करवा सही जय जगन्नाथ कह दिए समस्त को धनटा जाऊँगी खाइबी खाइबा भाई आज पिठा चा आगे सेव कदली आज मो पुअर भी बिस्कुट क्षीर गोड़े देखा साई कौन खाऊच बाबा कौन खाऊच एठुआ खाई सारे आप सहित कथा हो आम सान पुआ पशिला कोड़े पड़े आइला बाबा पनीर तरकारी भल लगे ठीक है खीरी बसई 4टा बाजिला खीरी बसई क्या जल्दी कले मो पुओ खाइब खीरी हो गला आरु कषा करदे कहीं ये कह मैं आरु कषा खाइबी दोसा सहित मैं आरु कषा करदे तापर ये खीरी खीरी कंसारे कंसे थिला आम अधा संज बेला खाई देचु तो बापा मो दी पुआ मु आतिक अच्छे पछरे खियाब आज रातिर खाइबा हूँ दोसा मो बड़ पुओ को करके देली से खाइबा कहीं भोक गला तापर आलुदम करदे आलुदम तो आलू कषा भाया करदे आज रातिर खाइबा हूँ दोसा आलुदम आउ खीरी खीरी तो आप देखे करते संज बेला अधा खाई देलु बाबा मो पुओ खाइब तक भोक गला 9टा बाजिला से आज आम घर रहा मामा रही मुझे रुह तो दोसा दे देछि तो बापा आइले आ 2टा खंडे खाईदेव 9टा बजे तो बापा आस 10:30 पर पुणी आम सहित खाइब कौन 2टा खाइले पेट पूरी छोट छुआ मुझे खाई बोले मुझे चाखे भल लगुच बिना पियाज रसुण होती कहीं आम शुक्रवार पियाज रसुण पड़ोनी ना पियाज पत्र तो आउ उंचा देखा जाता मो सान पु रागी बोझ टिके कथा कहे लगुच कौन कह बुझीपा लोक बुझे सारे हाँ खीरी टे आंच खाइबे बोली मु खाई नी अल्प खाई ने
ବଡ଼ ବୋଉ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଦୋସା ଖାଇଦେଲା, ଆଳୁଦମ ହେଇନଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଦୋସା ଖାଇଲା, ମୁଁ କହିଲା କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇସାରେ କ୍ଷୀରି ଦେବ, କ୍ଷୀରି ଖାଇବି। କହିଲେ ହଉ ଖାଇସାରେ, ତାକୁ କ୍ଷୀରି ଏବେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଏ ଟୋକା ଦେଖିଲା ଖାଲି କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଯେ ଖାଲି କହୁଛି ମୋ ଧରି। ମୋ ପୁଅ ପିଠା ଆଳୁଦମ ଖାଉଛି। କହିଲା ମାମା ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବି। କେତେ ସମୟ ପରେ ମୋ ପୁଅ ବୁଝିଲା। ପିଠା କେମିତି ସେ ଖାଉଛି। ଖାଇଦେ, ସବୁ ଖାଇଦେ, ବସି ବସି ଖାଇଦେ। କ'ଣ କରିବି, କାହାକୁ କ'ଣ ଖୁଆଇବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଖାଲି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବ ଟିକେ। କ୍ଷୀରି ଖାଇବନି ଆଉ। ସଞ୍ଜବେଳେ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ଅଧା ପୁରା ଚାଉଳ ପକେଇଲା ମା ପୁଅ। ସଞ୍ଜବେଳେ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମା ଆଉ ଖାଇବେନି। ନା ସାଢ଼େ 12ଟା ରାତି ହେଇଗଲା। ଇଏ କାମରୁ ଏଯାଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ମାରୁଛି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖାଉଛି ଟାଇମ୍। ଦେଖ 12:35 ଭଲ ଦେଖ 12:35 32 ହେଇଛି ନା 12:32 ସାଢ଼େ 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପିଠା ଏଠି ପ୍ଲେନ୍ ପିଠା କରିଛି, ଆଉ ଏ ତଳେ ଦୋସା କରିଛି। ମୋ ପୁଅମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଟା କିଣିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ବାଜିଲା ସେ ଗଲେ। କ'ଣ କରିବା, ସାଢ଼େ 12ଟା ରାତି। ସେ ଆସିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଏ। କାହିଁ ଦିନରେ ସେ ଆଗୁଆ ଖାଇଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି 12ଟା ପରେ ମୁଁ ତ ଭୋକ କରୁନି। ସାଢ଼େ ରାତିରେ ଯେତେ ରାତିରେ ଆଇଲେ ମୁଁ ଖାଏ। 2ଟା ରାତି ଆସନ୍ତୁ କି 3ଟା ରାତି ଆସ।